Mayong aga sa aton nga tanan, kag welcome back sa aton nga Sunday School supong aga. Pansin ninyo last Sunday wala kita sa Sunday School, nagpaway ani kita kadali. And subong maka-resume naman ang aton nga Sunday School, magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa understanding salvation. And what is salvation according to the Bible? Na-learn naton last Sunday ang mga views o last Sunday mga views about sa salvation. May nagahambal dito nga by knowing the law, kung damo ka nabalaan, pasave ka. May nagahambal man dito nga kung maayo ang imong nga binuhatan, masave ka. So, subong magapadayon kita sang aton nga aton nga pagtuon subong aga, but before that, gina-welcome na ako ng tanan nga diri subong nga nakaupod naton. Welcome kamo sa aton nga Sunday School subong aga. Maga-pray kita, let us pray. Ginoo, nagapaubos kami sa amon kaugalingon subong aga, Father God. Nagapalapit kami dira sa imo Ginoo. Nagapasalamat Ginoo nga ikaw Ginoo nagahatag sa amon sang time nga makatuon kami sa imo nga pulong subong aga pinaagi sa amon nga Sunday School. Lord, kami Ginoo pangayo gid Lord sang kaalam dira sa imo Ginoo nga amon nga gamiton subong aga sa amon nga pag tuon sang imo nga pulong, Father. Gamitan man Lord ang imo nga alagad Ginoo sa pagtudlo, Father God, kasing-kasing sang imo nga mga katawhan nga magadawat sang imo nga pulong subong aga. In Jesus' name we pray. Amen. We all know ang salvation is it is only by the grace of God. Grasya sang Ginoo. We talk about grace. What is grace? Grace is unmerited favor. Ibig sabihin, hindi kita karapat-dapat pero ginhatagid sang Ginoo. Wala sang worthy sa sina nga salvation. Pero tungod kay palangga kita sang Ginoo, ginhatag sang Ginoo ang salvation through grace by faith sa aton. So this time, ang atong nga lesson, din na kita sa grace is received, not achieved. Ang grasya, nadawat naton, hindi tungod kay na-achieve naton, tungod sa aton nga maayong nga buhat, o tungod sa aton nga pagiging buutan diri sa kalibutan. Ang grasya, gihatag na siya sang Ginoo. Kag kailangan naton nga dawaton, regalo na siya sang Ginoo ang kalawasan. Remember that Ephesians 2:8 and 9 says, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one can boast." Ibig sabihin, ang grasya, pinaagi sa grasya, ginluwas kita sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo. And this is not of our own doing. Hindi ni siya kay naging maayo kita, hindi ni siya kay nagsunod kita sa law lang, or nang damo kita nabalaan sa Biblia. It is the gift of God. Ibig sabihin, pag gift, regalo na siya. Hindi mo na siya kailangan nga trabahoan. Not a result of works. Kasi kung magresulta sa pagtrabaho, ang tawag dira sa ginhatag sa imo is sweldo. So that no one can boast. Or that no one may boast. Kamu na nga wala kita sang mapahambog dira sa Ginoo bisan ano ba kita kabuutan diri sa kalibutan. Because salvation is completely the work of God, the initiative of God nga ginhatag niya para sa iyang mga pinalangga nga katawhan. The requirement for salvation is our faith in God to save us. Ang requirement, magtuo kita dira sa salvation nga ginhatag sang Ginoo sa aton. We must understand, it is not our merit that pays our entire entrance into the kingdom of God. Only Christ could pay that for us. Only the Lord Jesus Christ could pay that for us. Sometimes, it is tempting to trust the work of our own hands for our salvation. Okay, sana ginapahambog naton nga naging maayo ang aton nga na masave kita tungod kay maayo kaayo kita nga tao. And sometimes ginalibak pagid naton ng iban kay maayo na gid kita lang ang maluwas. If we can prove we are better than others, then God must be pleased with us, right? Unfortunately, this is the lie. This is a lie that Satan tells us too often. There is nothing we can do to save ourselves. There is nothing we can do to secure our salvation other than receive the gift from God and treasure it. Bisan ano pa naton ka maayo? It is not enough nga maging maayo ka nga tao diri sa kalibutan. Kay kung wala si Kristo sa imo nga kinabuhi, tanan nimo nga mga maayo nga buhat according to Isaiah is a filthy rag. Trapo lang na sa atubangan sang Ginoo. That is why we need the Lord Jesus Christ. We need to have faith on our Lord Jesus Christ. Pasudlo naton siya sa aton nga kinabuhi. So God's plan of salvation
So if we cannot earn our salvation ourselves, how do we receive it? We must first know what we need to be rescued from, and why we can trust God, and why we can trust God to deliver us. According to Romans 6:23, sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang eternal life, gin-offer sang Ginoo through Christ Jesus our Lord. Pinaagi sa atong Ginoo nga si Hesukristo, hindi pinaagi sa mga buhat naton diri sa kalibutan. Inaulit-ulit tagit ina kay bisan ano ka pa kamaayo nga tao diri sa kalibutan, you do all the charity. Naging maayo gid ikaw, ang imong aligasipet di ka kamaayo, pero without the receiving of the free gift of salvation of God through our Lord Jesus Christ, still that is useless. So what does it mean that the wages of sin is death? The wage is something that is justly owed as a result of action. For example, we may earn a wage through work well done. We receive wages for work just as we should receive punishment for the crimes we commit. Since our crimes committed against God, we can set the wage for them. The penalty for sin is death, and since all of us are sinners, we face the penalty. Jesus took this penalty on behalf and died for the sins of the world. Dapat kita tani ito. Because the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan is kamatayan, dapat kita tani. Ampat yun. Pero ginako ni Kristo, atong kita nga dapat ginbayaran ni Kristo, atong sala nga ara sa aton. The wages of sin. And those who believe Jesus died for their sins, receive pardon from their sins, and the gift of eternal life through Him. Hindi ko na kayo ni ikuan because we already know what the Lord Jesus Christ had done on the cross. Damo pagin sa aton kung isa sa iban sa mga kakilala naton o mga nakita naton sa TV nga ginapalansang pagin nila ang ilang nga sarili, ginasakit pagin nila ang ilang nga sarili. No, hindi man na amo ang makadula sang imo nga sala o makabawas sang imo nga sala. That is very wrong conception. First of all, ginkaako na ni Kristo tanan dito sa cross para ikaw gani hindi na pag-ilansang, para tayo ay hindi na ipako, para tayo ay hindi na hagupitin, hindi na tapagbunalan tungod sa mga sala agin himo naton. Ginako tanan ni Kristo. Ang himuon mo lang is dawaton. Magpati ka lang dito sa ginhimo ni Kristo sa imo kinabuhi. You must repent sa imo nga pagkinabuhi. Gipasimple pagid sang Ginoo. Pero kung kisa hindi pagid naton siya ginadawat sa aton nga kinabuhi. Those who believe Jesus died for their sins receive pardon and for their sins and the gift of eternal life through Him. The perfect substitute. Si Jesus, we call Him as the perfect substitute. Jesus became a perfect substitute, taking the wage we ourselves had earned. God Himself provided the sacrifice. He became a man so that He could be the sacrifice to satisfy His perfect justice. The justice of God is perfect. He hates sins. He hates unrighteousness. Because God is righteous. And Jesus, gipadala si Jesus, si Hesukristo para sa aton as a perfect substitute. Because wala sang tao nga pwede mapatay para sa iya lang ang kasalanan nga kaya niya bayaran. Because kailangan ang tao, kailangan sang isa ka mag-offer nga blameless. Kung tanaw naton ang kategorya sang tao, wala gid sang holy, wala gid sang blameless nga tao. Tanan kita may ara gid sang mga kapakyasan dira sa Ginoo. God Himself provides sacrifice. Ibig sabihin, ang Ginoo mismo ang naghimo sang initiative para nga ang tao maluwas. Kailangan lang naton ina nga tuuhan, dawaton nato the gift of salvation nga gina-offer sang Ginoo sa aton. In God's great love for us, He designed a way for fallen, sinful people to be reunited with Him after a relationship was broken by sin. Nangita gid pamaagi ang Ginoo para nga kita magkaroon liwat sang fellowship dira sa iya. Di kita gapadungol pagid. Ang Ginoo na ang naga-adjust sa imo, ang Ginoo na naga-reach out sa imo.
Ang Ginoo na nag-reach out sa aton. Padungol pagit kita kung isa. And sometimes we take that for granted. Na-take for granted lang gid naton ina siya. See? We need to evaluate ourselves right now. Because of God's love, ang iyang paghigugma sa aton, He designed a way for fallen, sinful people to be reunited with Him after a relationship was broken by sin. This is the story of salvation. Jesus taking the form of a man was the perfect sacrifice we needed. We had an infinite debt, and only an infinite perfect person could pay it. Ang aton nga kasalanan, hindi ginaton ang maisip. Infinite gina siya. Wala gina sang katapusan. Everyday nagadugang, nagataas ang imo nga edad, nagadugang ang imo nga sala. Pero buhi ka pa man because every day the grace of God is still available. The grace of God padayon nga naga-reach out sa imo nga magbago ikaw. Amo na nga ambal nila ang masamang damo, matagal mamatay because the grace of God is still andyan pa, magbabago pa, baka magbago pa. The chances, ara lang gid ang chance sa tanan. Nga ginahatag sang Ginoo. In 1 John chapter 2 verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the world. Sino ning hidri? It is the Lord Jesus Christ. He is the atoning sacrifice sa aton nga mga sala, kag sa tanan nga sala diri sa kalibutan. Not because maayo kita, but because sa iya nga grasya. Wow! In Acts 4:12, hambal niya, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men, to mankind, by which we must save. No other name but the name of Jesus. Hindi sampi maayo nga buhat. We may try to live a very holy life diri sa kalibutan sa tanaw sang tao. Pero kabus gihapon ina siya sa atubangan sa Ginoo. It is only the gift of salvation of our Lord Jesus Christ. The free gift of life in Christ. When we accept the sacrifice of Jesus on our behalf, we can claim God's forgiveness of our sins and receive the gift of eternal life. We must agree with God about what sin is and confess our sin to God. This allows us to understand before God's blameless, perfect in His sight. Those who receive salvation are called many things in the Bible. Ginatawag kita in God's children. Atong nag-receive ng salvation, God's children. They are also called friends of God, heirs of Christ, saints, a new creation, and a slave to righteousness instead of slave to sin. We have a new possession, new identity, new family, and new freedom. We call this becoming a Christian or being born again or simply receiving salvation. The free gift of God. Jesus was a gift to us, a perfect substitute to take away the wage we ourselves had earned. God put Himself, provided the sacrifice. He became a man so that He could be the sacrifice to satisfy His perfect justice. Hambal ko kayo na. Jesus, God taking the form of a man, was the perfect sacrifice we need. We had an infinite debt, and only an infinite perfect person could pay it. And that is our Lord Jesus Christ. According to Hebrews chapter 10 verse 4 and 10 verse 14, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. For by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. So, to summarize our lesson, alin tong last Sunday, tong last Sunday sa subong, to receive salvation means to repent from our sins and receive the forgiveness from God. And salvation cannot be achieved by good works, accumulation of knowledge, or dedication to the law. Hindi na siya makuha sa pinaagilang kamaayong nga buhat, o damo kanabalaan sa Biblia, o pagsunod sa mga law sa Biblia. We cannot achieve a sinless, perfect state on our own. Hindi kaya naton ina. The wages of sin is death. Ang kabayaran sang atong mga kasalanan is kamatayon, both physical and spiritual. But the free gift of God is eternal life. Ang free gift sang Ginoo is eternal life.
When we receive salvation, the Bible calls us God's child, an heir with Jesus Christ, a friend of God, a saint, and a new creation. A new creation. A saint. Isang santo. Not because we are good, but because of the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ, na kung mag-atubang kita sa Ginoo sa ulahi, it is not us, hindi kita ang tanawon, kundi atong Kristo nga nagapuyo sa aton. It is not I, but it is the Christ who lives in me and in you. That is ang aton nga ticket pakadto dito sa langit. That is the very simple of salvation. There are many other doctrines na nagalibot sa kalibutan about sa mga amuna. But did you know that one of the main purpose why God sent His Son, the Lord Jesus Christ, in a human flesh, God in human flesh, for you and for me to be saved. By faith, by grace of God, through faith, and it is not because of our good works, it is not because na maayo kita, kay at the first place, we are already corrupted. Hindi kita magiging maayo dira sa atubangan sa Ginoo because of that sin nga ara sa aton. Sani nakintindihan naton sa pinakasimple nga pamaagi ang pulong sa Ginoo nga ginatudlo sa aton subong aga. Kung ikaw wala ka nagatuo kay Kristo, kung ikaw wala mo pa nadawat si Kristo sa imong kinabuhi, I invite you, believe in the Word of God. Hindi na pagpapudlay. Well, in fact, kung hindi mo siya dawaton, Ginoo man gyapon siya. Hindi man siya malugi, pero kita kung wala kita sang Ginoo, malugi gid kita. Malaglag lang gid kita. So that is the lesson we have according to salvation. That is very simple. Gipasimple pa gid naton. It's only by the grace of God and merited favor. Through faith, pinaagi sa pagtuo. Wala kita sang ipahambog. Kung maging maayo man ang imo binuhatan karon, that should be the result of salvation. Idawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Ikinabuhi nimo si Kristo sa kinabuhi. Because of that salvation, ara sa imo karon, it will manifest now how you live in this world. Paano ikaw naginawi, paano ikaw nagahimo sa mga butang diri sa kalibutan. That is now the result of your salvation. So yes, masipyat kita because tao manggid kita. Pero ang salvation sang Ginoo hindi nakabase sa imong kasipyatan, but because nakabase ini sa pagkabalaan ni Kristo nga ara dira sa imo. Ayo na kita pasaylod dira sa Ginoo. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Salamat gid sa Ginoo sa iyang pulong, sa iyang pagtulunan, nagatudlo sa aton subong aga. Magapray kita. Ginoo, salamat gid Lord sa imong pagtudlo sa amon subong aga. Sa imong pagpalangga, sa imong pagpakita Ginoo, sa imong pagpalangga sa mga katawhan, Father God, that the time you sent the Lord Jesus Christ para sa amon Ginoo, para sa kasalanan sang kalibutan, para mabayaran ang sala Ginoo. Because on our own, hindi gid namon kaya Ginoo bayaran, bisan ano pa kami kamaayong nga tao diri sa kalibutan, hindi namon kaya bayaran ang sala nga ina, Father God. Salamat gid Lord sa salvation nga imong ginahatag. Salamat Ginoo kay ipadala nimo ang imong bugtong nga anak nga si Jesus para sa pagluwas sa amon Ginoo. Help us Lord O God to live a life worthy sa imo nga mga sakripisyo nga ginhatag sa amon Ginoo. Tabangin kami Lord nga magkinabuhi Ginoo, nga magasunod Ginoo sa kay Kristo sa amon nga kinabuhi, kay siya ang amon nga tagapagligtas. There are a lot of times, Lord, mapakyas mangid kami because we are still living in this corruptible flesh. But Lord, gapangayoy kami Ginoo sang tabang dira sa imo through the working of your Holy Spirit. Nga amo ang nagakonvict sa amon kada adlaw Ginoo. Salamat gid Ginoo sa imo nga pagtudlo sa amon subong aga. This we give thanks and pray in Jesus' name. Amen. So maayong aga gid sa aton nga tanan. Miara kita nga physical Sunday service subong. So please, magdali na kita, magkato kita sa simbahan at 9:30. Miara gyapon kita nga online. But next Sunday, wala kita sa
ano na, wala naman kita sang simba. Kaya ang no movement karon is Sabado. And next Sunday, ang no movement is Sunday. Be a blessing to your community for the glory of God. Mayong aga sa tuntunan.